اهم حاجه هي ليسبري ديكيب، ودخلنا باش نربحوا بنتيجه كبيره باش يخلينا هذا الشيء هذا نرجعوا بموتيفاسيون جديده ونحاولوا نكملوا للقدام ان شاء الله باذن الله. وكنبغي نشكر الجمهور اللي حاضر ديما والدراري تقاتلوا وراه خدمنا عليها وربي جازانا الحمد لله. وكنبغي نشكر المغاربه كاملين وهذا الشيء كامل ليكم وشكرا بزاف. نقولوا بدايه المنتخب الجديد يعني ان شاء الله باذن الله تقاتلنا باش نعطيو نظره اخرى للفرقه ديالنا باش ان شاء الله نزيدوا للقدام. وهذا الشيء كامل راجع علينا حنا اللي كنخدموا عليها واللي خدم غادي يتجازى الحمد لله. كان كاين شكون واحد الميساج بانه خصكم تعتذروا للمغاربه وتقدموا واحد النتيجه ايجابيه. واش هادشي درتو بالضبط؟ اييه والحمد لله كنبغيو نشكروا المغاربه بزاف اللي ساندونا. ماشي مشكل خسرنا ولكن دابا بحال اللي كنبغيو نشكروهم بهذه النتيجه هذه. وكنعاود نقولها مره اخرى شكرا بزاف للجمهور المغربي ديالنا وكنبغي نحييكم وشكرا بزاف بزاف. نشكر الدراري اللي تقاتلوا ربحنا كجروب الحمد لله وحنا فرحانين بزاف بهذه النتيجه، ولكن غدا ان شاء الله نساو عاوتاني ونبداو الخدمه في الماتش الجاي ان شاء الله. ايش الحاصل في مباراه اليوم ان نشوف منتخب المغرب بالفعاليه هاي ويسجل اهداف كثيره؟ هذه هي الروح القتاليه ديالنا اللي معروفين بها، عادي هذه كره تخسر الماتش الاول والماتش الثاني ماشي مشكل، المهم هو ترجع النيفو ديالك والاسبري ديكيب. الماتشات اللي دازوا المره الاولى ماتش الاولين ضد الجابون والبرتغال ماشي ماتشات ساهلين، حتى هذا الماتش لعبنا ماتش الاخر ماشي ماتش ساهل. رجعنا ريوسنا ورجعنا فوزنا في الماتش الاخر والحمد لله عطات النتيجه. ضروري قبل اي ماتش كانت هضره سبيسيال. الحمد لله الماتش الاخر استطعنا نفوزوا بنتيجه كبيره وان شاء الله نكملوا في هذا المسار ونتكاليفاو للدور الموالي. Non, les U20 c'est les U20. Les U17 c'est les U17. C'est complètement différent. U20, quand tu es U20, tu es dans un groupe pro, tu es plus mature, tu as vécu des Coupes d'Afrique et des Coupes du Monde, donc tu as cette expérience sur les compétitions. Ces jeunes-là, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont que cette Coupe d'Afrique et l'UNAF, ils n'ont jamais joué de Coupe du Monde et ils apprennent. Peut-être qu'on ne la gagnera pas en U17, ça il n'y a que Dieu qui le sait, mais quand ils vont arriver en U20, ils vont faire mal. Et surtout, j'ai quand même 3 ou 4 joueurs qui sont 2009. Donc, faire partie de ce groupe pour cette Coupe du Monde, ça va être un grand apprentissage pour eux. Et quand ils vont revenir, Inch'Allah, l'année prochaine, ils vont avoir un protagonisme différent. الدراري دخلوا بثقه. خسرنا 2 ماتشات ضد الجابون والبرتغال, notamment avec le Portugal avec un grand score. Là maintenant il n'y avait plus rien à perdre, il fallait gagner le match. On va pas se leurrer, ça aurait été un scandale qu'on perde contre la Nouvelle-Calédonie, avec tout le respect que j'ai pour la Nouvelle-Calédonie, mais bon, je savais que mes joueurs avaient amplement le niveau pour gagner ce match. Maintenant je savais que j'allais le gagner, mais à combien de buts on allait mettre. Il fallait en mettre le maximum, notamment parce qu'on avait un goal average -8, maintenant on a +8, 3 points et on va voir les autres équipes qu'est-ce qu'ils vont faire sur le 3e match et voir si on passe sur le prochain tour. C'est notre Coupe du Monde qui 21 joueurs. Les 21 joueurs pour moi sont tous importants. Quand est-ce qu'ils vont être importants? Je ne le sais pas, ça peut être au premier match, au deuxième match, au troisième match, mais il y a des moments où il faut tirer la sonnette d'alarme, surtout quand il y a eu des résultats comme ça, pour que les personnes qui jouent le plus ne rentrent pas dans un confort. Aujourd'hui, on les a mis sur le banc, mais quand ils sont rentrés, ils ont encore fait la différence. C'est encore eux qui ont marqué. Ceux qui étaient sur le terrain ont fait le job, c'est important. Ça va faire grandir le groupe. Généralement, les joueurs titulaires, ils continuent à être bons, à être performants quand le remplaçant le pique. Quand il montre que lui aussi il est là, qui va être important, et c'est là qu'on se relâche pas. Alhamdoulilah, aujourd'hui on a mis une équipe différente dès le début, ils ont répondu présent. Maintenant on verra le prochain match, qu'est-ce qu'on va faire.